Kakamani bising tipano. Sung tini bodoro misil kamini takuk Ojit Devorma Thanai 1 tariko Khoroksa Selabai tai bini logi bini bihik tongo bono buthatani boni nukongo sungoro phaisok paijak tini chini edisi hapangni PWD ta adini yem Sir Suhel Ronald Devorma tai chini Madam Tripura Bidhan Sabha ni Sodesya Mandai Bidhan Sabha Kendro ni Swapna Devorma tai chini oro joto warriors rok tongo block tai district ni chini leaders rok tongbayo sung tini oro phai nukhai kya malai phai kya belai keno khariung ma chingsa bini nukhungo usa khorong ni tongo kaisa kai bini nana bai bini yong bai khursa jaga ma thangka tabuk oro khoroksa tongo chin logiwo bo class 6 puri tongo bini bumkha laisa saimenia buma tam wasu ka jorawo haipano buma bupa kri ing tongani jora phano sungno buma sungno bufangnai bini guardian bo tongo bini yongsong bin jetha song tongo yoro bini atiyo sojon tongo bini atiyo sojone logi logi sungbo borno chubanan bagai sung buskangana gogoi phelekya sung taklai ni simino chini bukhok laisa class 6 puri tongo bini bufani samung paimani yagulono tai sali saltam nogo tomani yagulono bo khumpu academy bo thangnai bo private school je tomani bukhri private school aro bono chungtoni liya jeto government ni tongo chini yago government ni aro chungtoni nai শুধু মাত্র শুধু ব্যাগ কাইসা তুকাই নঙ্গো বিনি বেডিং থেকে সেঙ্গিনাই যত যে নাংমানি সেং এবং টাইম টু টাইম যখন ড্রেস নাঙ্গো রি নাঙ্গো কসাংমানি দিনগরক জাইরক নাঙ্গো जों আপ্রনো जों বনো ব্যবস্থা খাইনাই শুধু বনাইয়া বিনি বাহানক দঙ্গ আবো খু মাইনর হাইপানো আ দিননি বাগে ব সাক্ষী এমন বিবর্ষকান এমন কিরিমা সিংসা এমন ওয়ানামা সিংসা আশক মায়া দয়া হিন বুমানি বহংনি নখরি মানে বুমা বুসাজনি বুসকাঙ্গ বুসাইনা সকে যে নির্মম ভাবে যে আঘাত খাইকা মানে বক্রক তকলাইখা বুলাইখা এমন ভাবে বুথারকা বুসাই বুসাজক পুরা সাক্ষী আদিন বারবার সাইতুঙ্গো মামা সং হাই খাইকা হাইকে বু হাইকেঙ্গো বফুনুগি দङ बाहायके थै रिसारि थाका वालो नाङै क्या बिन देवालो नाङै क्या बिनि फेना नाङै क्या अब गलाय खवाना मा सिंसा जों दिनि अर फाइमानि सुदु बनो सुबो नाङै फैया जों दिनि त्रिपुरा राज्यनि যারা কোর্ট ও যারা হাকিম দंनाय रक জাজমেন্ট যারা জাস্ট বংথানা আপিল খাইনাय এবং যারা আয়ু অ কেসনি যারা আয়ু ইনকোয়ারি অফিসার মিয়াকা বরনি যে এসডিপিইউ বংথানা অমল जों আপিল খাইনা মুসঙ্গ বড় এমন ভাবে শাস্তি দি আসকে মাজরা বেদি যে বন কোন দিন আগাম জামিন তারিথুং জামিন রিয়াউইনো সাক্ষী খাই বংনি সাজারনা নিথুং অবংকা চিনি সানমুং অবজাসগাं কার্যকরিমা সামুঙ্গ मा फ्रांनाय इयाका जों চিনি যে তাবুক ত্রিপুরা মথানি চিনি বুড়ি বদল যত চিনি সমাজ শুধু আর মথা তথানি করে চিনি সোসাইটি চিনি হদানি যত লোকরং তুইছুন থানা উপানো जों গেরাও খাইনাय বন কোনো অবস্থায় বন ফিয়কই মানগলা ফিয়ক কাঙ্কাইনো ব খরকসা কন্ট্রাক্টর সিদি ব্যবসায়ী গোबां সামুং হামিও জড়িত যাক আবো রাং বাই রি বাই খালাयै বড় খামিয়ানে লগি তো অনেক বড় খামিয়ান লগি দङ আমতি রনফল ব্যবহার খাইমানো তাই বনু খুনো ফানো লাঞ্ছনা বঞ্চনা খাইমানো আবুসা চিকনি উপর ফানো আক্রমণ খাইমানো অগানাইগিনি বড় ফানো আক্রমণ খাইমানো আবন বাগিনো বর্ণ কারাক মাজরা বেরনানি তো আমাকে চিনি দিমান जों एनआइटिओ ताखौ अजिति दङ फाइजाक बिनि बेसा खरगनै
অনুষ্কা তে লাইসা বুমা বুফা তাবুক নব করিবা যেহেতু বুফা थै बोथार जाखा गा बुमा दाबु जेलो गोबां लगे केबो करिफानो जों लुकु आदं नि संजाक जोंनि बुबाग्रानि वारियर्स बरनि लगे तंनानि बागै borok bai malayui bongni porinani tei thinango borok bahike o sungsaro tongui thangnani a bishoy rok no tuino sini borong grang em tei baki emle rok bo phaijak जों बंनि लगे हामेसानो तंनाय बंनि जेकुनु प्रब्लेमो बंनि जेकुनु केबं मुरक फाइगाखाय जों बरनो नायनाय तै चिनि एजुकेशन इएम बो सफाइजाक बंनि परेनानि तंनानि जों खुम्पु स्कुल बो आगि प्राइवेट हस्टेल दङ ताबुक बनो गभर्नमेन्ट हस्टेल रिजाकनाय तै कुसुनो बो जों खुम्पु स्कुल तलाङै क्लास 12 जरा जे फ्री परेनानि तै बंनि कजार कजार जे नांमानि मानि खनै रक तै बंनि हाया सायाव गांखाय बिनियं संरबाय जों कक सावैनो ओ जागा जों बरनो सुबानाय नि जों बरनो नायफैयो कै अमहाय सुगियानि जरावो अमहाय केबें मुइ तमा जरावो प्रब्लेम्स रगो जों बर लुकुरकनि गानाव तंनानि आबनो सिनि डिउटी सिनि सामु आबनि बागैनो जों दिनि ओ एनएटिव फायना ताई नाय तंनाय लुकुरकनि आकार हिंगो पारे दिनै जोङो आइ सकालेके भद्र मिसिल पारावो अजित देवर माने खुंगो थानाय 1 तारिख नि गतना ओ गतना बेलायखाय वाना मासिसा तै बेलायखाय किरि मासिसा तै समाज न नासिका हंगे बेलायखाय लासि मेसिसा अबति प्रासारwi समाज अबहाय मोजांगे अबहाय गतना अंका ओ गतना न तुयै ससियेल मिडियाव अनेक नुग्लायखा आंखाय अबसो कबुंनानै मुजुंगो तिनि बोसाब जेव बोसाब उसु जे ब कैसे चश्मिदी गावा माने खरकसा तामने आई विटनेस ब बिनि मकल बायथांबाय जे नुगजाक बनसे आंखौ वाना जाक माने बन किचा हाकसाला खैतर खिनां माने आनि मते खिंगा हाकसाला तरि तहके चाव ताम हिमाले ब मकल बायथांबाय नुगजाक आसक जेरै तुतै माने बिनि बख्रगो हाबै थांगा जे बुफानो बोथार माने बा मामा फायो मामा बाय बोथारो अबरब पुरा साइमान थांगा तै नायफायनाय बरब रकनबो बमहायकेनो सावो जे थै चेर साइ थांमायके अमहायके बोथारो मोतारि बेतावि बोथारो मामानो मामा खरक जातंगो गुफुं कतर खायै बय बोथार हनै नाय ब जे सामानि अमहायके बरक फायनाय नंगानो बरम रमै तनांगै अमहायके फुनु माने बिनबो हाबै थांगा बखरबो तै जों कक सालायगा बिनु खुनु बरक बाय किचा बनो डॉक्टर उखनु कै जाओ तै जे नायना फायनाय रक बनो कक सिंया तंखै जाओ उचिराइनो ता जाय हो अब तो गतिनानि तंमाया अब गतना अब मु मोजांया हायसि जिन समाज अमहाय गतना जेहेतु गति थांका किन्तु जर कालपिट जे दोषी खलायनाय तो बं शास्ति तो बं साजा तो मानाय न किन्तु अपरो जे बुरिनि जे बयान जों नुखाय ससियेल मिडियाव जे बुरि बयान नि माने बसायनो बजे बथाया अमहायके बयान नि माने किन्तु अ बयान नि माने जे ससियेल मिडियाव नाय तंनाय र जे नाय तंनाय चिनि जे भरब रक जतन साका अब बिहि बथारो तैसो हमके कक संदि अब 100% बिहि बथारो मिनाय छलाय माने आव नंनि वान सुक माने तै न सामानि अब कुबुनो ओंखादिनि आंगो आफुरु नुबैनाय अमहायके वान सुका माने बकाबना सिरिंलिया ब आसु बुसायना बुथार कालां खांका बकाब बिनि मकल मुक्ति थपचा कालायना लुबिया कापना रिंलिया बा साकामो जदि ब आरो इनभल्व करि तंखाय ब साकामो आव आनबसान बुथार कालां माने जे कालपि दंनो शास्ति मारिना फासि अदान नांगो अब जे साका तिखलायनानै उंथनि जे ब काप खामो किन्तु आप्रनो स्राय साइमांका जे बनो जरित तंगो बरक जतनो साइमानो आव ताखाय गुबुय नखरि फेका बनो बनि जे स्वयं मा गसिका अब ताई भूल करी हाइसे ताबु जे चला जे विशाल नै बुमो ओ विशाल बो निजी गसिका ना दोनों पक्षे गसिका और तो विचार तो मानन नांनाय बो जे कोनो व्यवसाय खाइतो रां पैसा गोनां उंथों और चार्जशीट खाइनाय बा और रां तांग्रि उइनाय यकनानि अब जदि अमहाय आइन जदि आर खिखलाय तलां खांकाय जों बुरि रगलाबो नासिकि तंगला आर जारा सोशल मीडिया हो
o burino butharo burino ta sa kam to kok sungri bono butharo 100% hin sana rogo boro suk tongla mano omo bichar mana ni nangnai যদি অবনো যদি যে অবনো যদি ছয় যদি বিচারে হাঙ্কাই অব বাইরা সাই সরগই থানায় কারণ হাঙ্কাই বুথারি পাইবসে শাস্তি মাই হাঙ্কাই অব বড় রংনি বুখাও অব কিরিমুং ফাইগলা তাই কাইসা হাঙ্কাই বাক্সা সাও মনো ডাইরেক্ট ফাঁসি অর্ডারি দি ডাইরেক্ট ফাঁসি হাঙ্কাই চাও সাও আনি মতে হাঙ্কাই ডাইরেক্ট ফাঁসি পানছে বিন বাগে সাজা কম যাগোতা ডাইরেক্ট ফাঁসি দিয়া ওই আনি মতে ডাইরেক্ট ফাঁসি দিয়া ওই বনো যাবজ্জীবন জেল কারণ বু যে বুসাইনো বুথার মানে বিনা মকল বাসিনা নাংনাই বিনা আও খাও ফাইনা নাংনাই মকল মুক্তি কলাইয়া খাও মুক্তি মা কলাইনাই বুসাইনো মইতো মানে বুসাই বনো যে বাবে মায়া খাই তরি মানে আবার বিনি মকল বাসিনা নাংনাই যে বুসানি সেকাঙ্গো বুথার মানে বুসানো মকল বাসিনা নাংনাই ও বুসানো বব নাইনা মুসুং জাকনাই বুসাইनो नायना मुसुक जांनाय नकनि बरंनो नायना मुसुक जांनाय आमतेके मुक्ति रय कलायनाय बसाजा माने नाव बाक्सा साव सम्रार बसाग्रा ओइ सम्मसो सिलि माने आमते बुंनानि नांगौ बनो रावोइ सम्मसो सिलमाखैसो जुइ थाइते अमु बुरि दं बाके कलंक अमु चाया अब जों साइमानो ताङै बाक्सा हिनो आसिना हामजाखै दं हांकेबा तां खारलाय थांयाबा ना তাই খরচানি বিহিক তাই খরচান বসা আবো বুচিন সমাজ করি আবো খারি মেয়া যদি বসাই থেকে বা বিহিক থেকে হাইকেছে কাইজা গিমানো সমাজ বা বিনি বসাই বানো রোগুং টংখা বিহিক পানো রোগুং টংখা বতাই হামলিয়া থুস থুইছে নাইকা আবো কাইসানি বখা বানচিনি নারনা বাগै আমতে হিंगाइसे কাইজাগলাই মালাই এটা অমৌচিনি সমাজ মুচাংয়া আবনি বাগै সানান মুচুङो অম হাই রগ্ন অম হাই নোংরা মিরগ্ন খতম अब तातु बुथुं समाज अब बेलाइन जाया ताइ कासे जिनिस गाहंकाय जों सिनेमा रगो नगो सीआईडी जे उनकरगो ब्रांच उनक फुनुमा रगो नगो जों आ फुनुमा रग तो नन सिरंदिहिन फुनुगिया नन सिरंदिहिन फुनुगिया जों सिनेमा रग नायो अब नन सिरंदिहिन रिया अब गाहंकाय नों अबनो तुइनाय नों अबनि तामनि माने एलार्ट दंदि हिनि सामासे एलार्ट दंदि हिनि सामासे किन्तु अब सिनेमा कायदा सिनेमा सिस्टेम के बुथार मानाबो जाया ताइ काइसा गांकाय गाहामनो सिरंदि हामियानो खिबिदि अबसे नों जे नुकमानि जे नायमानि जे ससियेल मिडिया नायो ससियेल मिडिया नुगो जिनि मिडिया रगो फुनुगो आबले नन सिरंदि हिनि फुनुगिया मिडिया रगो जे नन अबता सिरंदि एलार्ट दंदि सतर्क दंदि हिनि फुनुमासे ताइ ताम सानाने अब गथ जोंखो जिनि जेहेतु एडिसि प्रशासन दं जों नायनाय न बरकनो एबं जिनि नरबो नुक दं जिनि बिशकितु जिनि एमएलए खरकसा बुङो बुफा करिनो 3 जनानो परेनि दंमोन ताइ जिनि एम एडुकेशन बो खरकसा बुमा पालगरिजा आबरनो तै दुलै दंमोन ताबो बङ अबो अवस्था बुमा बुफा करि बङनो जों अबश्य नायनाय न हामबाय आसि